এটা লেজার আমি কইলো না এই লেজারের আরো ডিপ মিনিং ওকে আর দিই কি হয় জি অ্যাকাউন্ট ওকে কিভাবে লেজার অ্যাকাউন্ট হবে জি অ্যাকাউন্ট याद যদি ব্যালেন্স है তাহলে কি হয় কি ব্যালেন্স ক্রেডিট ব্যালেন্স না ডেবিট ব্যালেंस नहीं ये डेबिट बैलेंस होता है लास्ट में जो बैलेंस होता है इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं क्योंकि नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट डे में ये क्या होगा यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में आ जाएगा ये बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा राइट इसमें डेबिट बैलेंस और यहाँ पे जो आता है बैलेंस इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस राइट ठीक है तो क्रेडिट बैलेंस है तो ये क्या अब क्रेडिट बैलेंस तो याद कीजिए ठीक है सर ये तरह नाम ठीक है এতিয়া और দুটা টাইপ কৰিব চোৱা এটা আছে আমি নেচাৰ লিখিছোঁ দেই যেনেকৈ এইটো নেচাৰ হৈ গ'ল যদি এছেট নেচাৰ নাইবা এক্সপেন্স নেচাৰ আমাৰ নেচাৰ কেইটা টাইপৰ আছে পাঁচটা CLEAR ৰাইট ক্লিয়াৰ পাঁচটা টাইপৰ নেচাৰ আছে তো পাঁচটা টাইপৰ নেচাৰ কোৱা এইটো এই দুটা নেচাৰ এই নেচাৰ একাউণ্টত যদি ডেবিট বেলেঞ্চ থাকে ন তাত কি কোৱা হয় জানা তাত প্লাছ বেলেঞ্চ বুলি কোৱা হয় and expense asset nature account or যদি credit balance হবে না মেলা লাগে যেন মানে মাইনাস ব্যালেন্স আছে ওকে ধরে গেছে ফর एग्जांपल আমরা আচ্ছা ইয়ার দিকে বুঝলাম রাইট এটা আমরা আমার স্টার্টিং ব্যালেন্স দেয়া হবে ওকে ডেট 1 এর ব্যালেন্স দেয়া হবে ডেট 1 এর আমরা এদিকে দেয়া থাকে সাপোজ যদি ক্যাশ অ্যাকাউন্ট ওকে তো ক্যাশ ইন হ্যান্ড দেয়া হবে कैश इन हैंड इज इक्वल्स टू 500 ठीक है सर सपोज यदि हमारे से यानी कि कैश इन हैंड दिया लगे डेट फर्स्ट वर्ड हम क्या लिखें कैश और डेबिट सारे लिखेंगे अमाउंट ना मैंने सुना मैं काउंट करूंगा मॉड्यूल लिखे हो सकता तो एक दिन जस्ट ये बुझला ये बुझला हमारा डेबिट एसेट और एक्सपेंस में जो अकाउंट यानी कि कैश बैंक सैलरीज पे ये पूरा अकाउंट लिखा है एगो अकाउंट डेबिट बैलेंस যেটা দেন কি না প্লাস ব্যালেন্স এন্ড ক্রেডিট ব্যালেন্স যেটা দেন কি না মাইনাস ব্যালেন্স ঠিক আছে মাইনাস মানে নেগেটিভ মানে পুরো ক্রেডিট বলতে মানে কি এরা টেকনিক্যালি এরা আছে এটা কিন্তু খালি হয়ে গেলি তারপর এক্সট্রা একটা পয়সা হয়ে গেল মানে কি ব্যাংক को केस কি হয় না ব্যাংক को केस ইয়াত যদি আমার ব্যালেন্স আছে তার মানে এই ব্যালেন্সটা হলো আমার ব্যাংকত পুরো পয়সা আছে ঠিক আছে বাট যদি এট দি এন্ড অফ দি ইয়ার বা এন্ড অফ দি মান্থ আমার ব্যালেন্সটা ইয়াদ আছে তাহলে আমি ব্যাংক ওভারড্রাফট হয়ে গেছে মানে ব্যাংকটো বা উঠালো যে আমি এটা ওভার হয়ে গেছে মানে মাইনাসত লাগি গ'ল ব্যাংক ব্যালেন্স ঠিক আছে আৰু সেইটো মানে লোন বুলি কয় কারেন্ট একাউন্টৰ এটা এনেকৈ ফেচিলিটি থাকে ওকে কি আমি ব্যাংকৰ পৰা এক্সট্ৰাকৈ উইথড্ৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই এক্সট্ৰাকৈ যদি উইথড্ৰ কৰোঁ সেই এমাউণ্টটো ইণ্টাৰেষ্ট থাকে ঠিক আছে তো সেই বস্তুটো ইয়াত মই সেইটো মানে বুজাব বিচাৰোঁ ক্লিয়াৰ ব্যাংক একাউণ্টৰ কেছটো এটা নোট কৰা আছে এটা asset or expense nature yes sir debit balance दिया है प्लस बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिया है माइनस बैलेंस नो फ्रॉड ओके ये आउट अकाउंट हुआ ये हो गल की नेचर अकाउंट है CLR वाला तो इस अकाउंट में अगर तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस रहेगा ना उसका मतलब होगा प्लस बैलेंस और अगर डेबिट बैलेंस रहेगा उसका मतलब नेगेटिव बैलेंस ठीक है कैसे देखो कैपिटल वाला बैलेंस हो गया कैपिटल अकाउंट ओके सपोज कैपिटल अकाउंट में पहले था 100 रुपये ओके 100 रुपये था ओके एक मिनट की बात जस्ट बुझा प्रथम ऐसे ले लो 100 रुपीस ठीक है सर तो एट एक पढ़ाना है बोले कुछ तो हम कि यार टोटल लेगा 100 यार टोटल लेगा 100 एंड यार बैलेंस ही लेगा 100 और यार शॉर्ट है ऐसे राइट तो शॉर्ट से बैलेंस है 100 ठीक है सर तो ए बैलेंस में क्या जीवन कैपिटल আছে মানে ক্যাপিটাল হয়ে গেল রাইট তো কেস 1 এটা কেস 2 বুঝা কেস 2 কি হবে সাপোজ ইয়ার ব্যালেন্স আছে এটা ক্যাপিটাল কি করলে না এটা ক্যাপিটাল উইথড্র করলে হবে উইথড্র করলে তো ইয়ার কি হবে ओके मैं लिखा मैं वो उसको क्या लिखा है जस्ट तुम्हें जस्ट मेजर होगा अच्छा कैपिटल इसमें दो ओके बैलेंस भी लिखो स्टार्टिंग कैपिटल আৰু ব্যালেন্স এটা কি হল আমি উইথড্ৰ কৰিলো উইথড্ৰ কিমান কৰিলো সপোজ আমি 200 টকা উইথড্ৰ কৰিলো 200 নহয় 150 উইথড্ৰ কৰিলো
না 120 ঠিক আছে suppose আমি 120 উইথড্র করব তো এই কেসে কি হবে আমার ইয়ার 120 ব্যালেন্স আহিব মানে ইয়ার 120 টোটাল আহিব এন্ড কপি পেস্ট এন্ড শর্ট সাইড 20 রাইট শর্ট সাইড ব্যালেন্স আহিব 20 তো এতিয়া এই ব্যালেন্সটো কি বুঝা যাচ্ছে না স্টার্টিং এ লেখো ওকে আমি এফালে দিব 20 তো আমি মাইনাস লিখব ব্যালেন্স মানে ক্যাপিটাল আইনস নিব তারপর বেশি আমি এফালে তো এই মাইনাস মানে মাইনাস ব্যালেন্সটো ইয়াত শো কৰিব right so সেইটো ইয়াৰ মিনিং okay clear আছে নোট okay so yes or here what should you also এরা বড় একটা কোশ্চেনটা লেখা লেজার কোশ্চেন ঠিক আছে দা লেখা যে on 1st April the balances of following accounts stood at here and cash in hand 10,000 cash at bank 20,000 aru capital 30,000 long term loan 70,000 building 20,000 whole it will over point 1 point 2 equal ledger question na eto ledger question equal tar bisor etia likha furniture bought rupees 10,000 from Ram ओके और उसके बाद 3 नंबर वाला लिखो machinery bought rupees 10,000 हो गया अब क्या एक शॉर्ट क्वेश्चन टू ना আমি হেৰি কৰিম লেজাৰ কৰিম ঠিক আছে ইয়াত লাষ্ট क्वेश्चन এবাৰ প্ৰিপেয়াৰ লেজাৰ अकाउंट तो सब लेजर अकाउंट का वो प्रिपरेशन करेगा ठीक है और यार हेडिंग को दिया ट्रीटमेंट of opening balances in ledger तो ledger में opening balances का treatment of opening balances in ledger yes एक नया ट्रीटमेंट करो फर्स्ट क्वेश्चन বের করুন এই কোশ্চেনৰ পৰা তোমাৰ স্যালাৰি কি আহিছে কি একাউন্ট মিলিব এটা ক্যাশ একাউন্ট মিলিব কাৰণ ক্যাশ ইন হ্যান্ড মানে ক্যাশ একাউন্ট আৰু এটা ব্যাংক একাউন্ট মিলিব কাৰণ ক্যাশ ইন ব্যাংক আৰু ক্যাপিটাল একাউন্ট মিলিব আৰু লং টার্ম লোন একাউন্ট মিলিব লং টার্ম লোন মানে লোন ঠিক আছে ಇದು মানে কি না बिल्डिंग अकाउंट राइट 5টা अकाउंट मिलिब तो 5টা अकाउंट और আমি বনালো ओके এটা अकाउंट দুটা अकाउंट তিনটা अकाउंट
साइड अकाउंट ফার্স্ট অ্যাকাউন্ট কোন ফার্স্ট অ্যাকাউন্ট বললে जैसे फार्स्ट है की अकाउंट में वाला कैश अकाउंट में राइट এটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিব এটা ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট নিব আর এটা লং টার্ম লোন আর এটা বিলিং यार पर डेट कॉलम दिया है ओके डेट कॉलम एक जर्नल फोटो कॉलम दिया है ठीक है प्रोपोगेशन के होगा या सिस्टम में लिखी है ना मेन सिस्टम में नहीं किया होगा ठीक है ঠিক আছে ক্যাশ ইন হ্যান্ড এতিয়া আমার কি হয়েছে সেটা বাট ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল ওপেনিং ব্যালেন্স ছিল আমার কি রুল যায় না ওপেনিং ব্যালেন্স পর আছে ওটা কি প্লাস ব্যালেন্স দিয়া আছে ঠিক আছে জাস্ট CLR is equals to CD and AE is equals to DC, right? আমি এটা বলছি এটা ওপেনিং ব্যালেন্সের ট্রিটমেন্ট না কেন বন্ধুরা এই লাস্ট নাম্বার দিলে হলো ক্যাপিটাল লায়াবিলিটি এন্ড রেভিনিউ নেচারের যদি ওপেনিং ব্যালেন্স লিখব তো ক্রেডিট চার্জ শো করা হবে নেট ব্যালেন্স বিডিং এন্ড অ্যাসেট এন্ড এক্সপেন্সেস নেচার টু ডেবিট চার্জ শো ঠিক আছে ব্যালেন্স আর নাম তো বিডিং ব্যালেন্স and repeating clear sure ये कैसे फिर अकाउंट की अकाउंट ऐसे अकाउंट का रूल से क्या होता है डेबिट साइड में क्या होता है क्या होगा डेबिट साइड में क्या होगा हाँ ये वाला अमाउंट होगा राइट नाम यस बैलेंस बी ओके इसके बाद ये वाला बैंक का ये भी ऐसे मेजर का है राइट तो यहाँ पे क्या होगा डेबिट साइड या क्रेडिट साइड ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में होगा तो बैलेंस बीडी 20,000 ओके उसके बाद कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे होता है ये कैपिटल क्या नेचर है सी राइट तो सी नेचर कैपिटल डेबिट और क्रेडिट तो कैपिटल नेचर का अकाउंट का बैलेंस का पूछिए क्रेडिट ओके क्योंकि बोलर हो तो क्रेडिट कितने होने के बाद 30 बैलेंस बी राइट दैट इज योर लॉन्ग टर्म लोन लायबिलिटी पे एल नेचर का अकाउंट ये कौन साइड होगा क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी इसके बाद बिलिंग ऐसे होता है राइट ऐसे का बैलेंस कहाँ पे लिखिएगा डेबिट में ग्रेट तो बैलेंस बीडी क्या होगा 80,000 हो गया राइट तो एक में लगा हुआ ठीक है এটা কোশ্চেন তো কি আছে এটা কোশ্চেন তো কি আছে বুঝলেন यार ये क्लियर है बहुत डाउन पार्ट है चला दोनों क्लास में नहीं गए लेंगे এটা কোশ্চেन बहुत कंफ्यूजन दिया था ओके क्या 2 नंबर की আছে কোশ্চেन तो फर्नीचर बॉट 10,000 दो नंबर क्वेश्चन था फर्नीचर खरीदा बॉट BOUGHT रुपीस 10,000 का ओके फ्रॉम राम भी है फ्रॉम राम से खरीदा यार तरीके से CLR is equals to CD AE is equals to BC फर्नीचर बॉट को हमें फर्नीचर बॉट को हाँ अच्छा एक्सपेंस राइट लेकिन वेट ये एक्सपेंस नेचर का नहीं होता फर्नीचर ठीक है मैंने एक्सपेंस नेचर से करा ट्राई टू राइट इट बट फर्नीचर का डामर ऐसे करो मतलब डामर एक्सपेंस करो
মানে আমাৰ কেপিটেল দুটা টাইপৰ থাকে সৰি এক্সপেন্স দুটা টাইপৰ থাকে আৰু এই সৰু সৰু এক্সপেন্স যেনেকৈ চেলেৰি বা ৱেজেছ সেইটো আমি এক্সপেন্স একাউণ্টত আমি ভৰাব পাৰোঁ বাট যোনটো কেপিটেল এক্সপেন্স থাকে ন ডাঙৰ এক্সপেন্স তো সেইটো আমাৰ এছেট একাউণ্টত যায় তো এইটো কেপিটেল এক্সপেন্স হয় ঠিক আছে সেইটো আমি ভালছে কৰিম বাৰু পিছত তো এইটো হ'ল এছেট একাউণ্ট ওকে এতিয়া এছেট আমাৰ কি আছে বট কৰিছোঁ তো বট কৰা মানে পাৰ্চেজ তো পাৰ্চেজ কৰিলে আমি এছেট বাঢ়িব আমাৰ राइट एसेट का नाम কি হ'ব डेबिट एंड राम ओके तो राम এতিয়া আমাৰ মানে কি হ'ব ক্ৰেডিটৰ নে ডেটৰ ক্ৰেডিটৰ ক্ৰেডিটৰ तो क्रेडिट ठीक क्रेडिटर तो क्रेडिटर बढ़ेगा तो क्रेडिट ठीक है तो यहाँ पे आ गया ये एंट्री क्या बना फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट राइट तो फर्नीचर अकाउंट का फर्नीचर अकाउंट ही फर्नीचर अकाउंट बनाना पड़ेगा ये वाला फर्नीचर अकाउंट आ गया फर्नीचर ओके फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट डेबिट तो फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेगा राम फर्नीचर अकाउंट के डेबिट साइड में राम अकाउंट कितना अमाउंट 10,000 समझ में आया और राम अकाउंट को भी बनाना पड़ेगा राइट तो राम अकाउंट यहाँ पे बना दिया ओके तो राम इंट्रोड्यूस हुआ राम अकाउंट तो क्रेडिट साइड है फर्नीचर अकाउंट राइट तो राम अकाउंट तो क्रेडिट साइड है फर्नीचर कितना 10K ओके अब ये वाला हो गया काम है उसके बाद नेक्स्ट क्या है मशीनरी परचेज करो मशीनरी बॉट 10,000 ओके तो थर्ड नंबर है मशीनरी बॉट 10,000 राइट तो ये मशीनरी का मिलेगा राइट क्रेडिट और डेबिट अब यहाँ पे देखो ये वाला मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है एसेट है तो ये एसेट है और ये एसेट बढ़ रहा है राइट और डेबिट साइड में और ये डेबिट होगा और ये कैश कम हो रहा है तो क्रेडिट राइट यहाँ पे देखो कैश अकाउंट है यहाँ ऑलरेडी तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा और मशीनरी लिख देगा राइट कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगा मशीनरी लिख देगा कितना 10,000 ओके और मशीनरी के डेबिट साइड में जाके क्या लिखेगा कैश तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश तो कैश आ गया 10,000 ठीक है और ये याद और बैलेंस करना है सब लोगों को इसका बैलेंस क्या है 10K सॉरी 10K एंड यहाँ की होगा 10K तो शॉर्ट से बैलेंस है 10K बैलेंस सी राइट तब से यार इक्वल 10,000 एंड यार इक्वल बैलेंस 10,000 यार देखिए बैलेंस सी राइट एट द एंड ऑफ द मंथ इसके बाद यहाँ पे 10,000 यहाँ पे 10,000 बैलेंस 10,000 सी राइट ओके और ये अकाउंट ये वाला अकाउंट यहाँ पे देखो 10,000 यहाँ पे 10,000 यहाँ पे तो क्या हुआ बैलेंस नहीं हुआ ठीक है माने इनकी यूज पर कैश अगर से लेवन तारो माइनस में ठीक है सर 20K and yeah into 20K okay ये लो अकाउंट बोलो लास्ट अब आगे ये तो लो 70K and ये इक्वल 70 तो बैलेंस
ইয়াতে এখন কৰিব পাৰিছে ইয়াত মেইনটো মই বুজিব আছে এই বেলেঞ্চটো কি লেখা আছে প্লাস ব্যালেন্স বা মাইনাস ব্যালেন্স এটা কি নেচার অ্যাকাউন্ট না লায়াবিলিটি নেচার অ্যাকাউন্ট রাইট তো লায়াবিলিটি নেচার অ্যাকাউন্ট ধরো ক্রেডিট সাইডে যদি ব্যালেন্স থাকে মানে এটা ডেবিট ব্যালেন্স যদি থাকে দেন কি ব্যালেন্স हाँ ये प्लस होगा बैलेंस क्योंकि प्लस यहाँ पे आता है ठीक है मैंने यार बैलेंस BD2 को लगे यार लगे बोलो तो तार ऑपोजिट साइड लगा तो प्लस होगा और लायबिलिटी नेचर अकाउंट क्लियर क्लास यार सिस्टम की मशीनरी तो ये क्या होगा प्लस राइट तो जो स्टार्टिंग में तो याद था कैसे नेचर अकाउंट तो एंडिंग में तो याद था मैंने प्लस तो फर्नीचर स्टार्टिंग में याद था कि एंडिंग में याद था प्लस राइट that's it cash account starting में यार एंडिंग में नहीं है तो बैलेंस है या स्टार्टिंग में तो एंडिंग में फिर की अकाउंट की प्लस बैलेंस राइट that's it sir कंसिडर करो ये की है लायबिलिटी नेचर अकाउंट तो लायबिलिटी नेचर अकाउंट स्टार्टिंग में तो है क्रेडिट राइट तो याद असेल तरी डाउनलोड प्लस बट बाय चान्स जर म्हणजे यात की होते मायनस राइट ठीक आहे सर तो এইখিনি কাম কৰা মই জাস্ট টিপিক্যালি কাম কৰিছো মই এটা বুজি পাবলৈ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু ঠিক আছে এতিয়া আমরা নোট কৰি আছো বলি ক্লিয়ার তো এতিয়া কি গিলো আমি ব্যালেন্স BD2 ওলাই গিলো রাইট এন্ড ব্যালেন্স CD মিনিং টো গিলো ঠিক আছে তো এটা বস্তু